हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। मिथुन राशि सेप्टेम्बर मासटी आपणक जीवन में कौन परिवर्तन होगाक जाऊँगी। बुधदेव होउछन्ति आपणक राशि अधिपति। यही सेप्टेम्बर मसरे आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य लव रिलेशन मैरिड लाइफ सब किपर रहिबो ताहा ही मु आपणको एही वीडियो माध्यम जणैबी। मिथुन राशि राशि अधिपति बुधदेव रही तृतीय स्थान में सूर्य केतु बुधंक सह चतुर्थ घरे मंगल रही द्वितीय घरे शुक्र रही लग्न रे गुरु रही नवम घरे राहु दशम स्थान रही शनिदेव। तो आसंतु सर्वप्रथम आम जाना आपणकर कैरियर विषय। आपणकर भाग्याधिपति होउछन्ति शनिदेव भल रही भाग्य बहुत बढ़िया रही जो समय आपन जो काम करेंगे भाग्य आपणकर संपूर्ण रूपे साथ दब। टंका पैसा इन्वेस्टमेंट करिबा एही समय आपणक पई भल रहिबो किंबा काहाकु जदि आपण टंका देइचंती तो फेरिबा पई जहा आपण टंका मागुचंती तो एही समय आपण जदि तांकु टंका मागिबे तो निश्चित भाबरे आपणकर मिलिबार संभावना रहिछि। कारण भाग्य जेबे मजबूत थाए तो व्यक्ति जहा करिथांती सेतिले सफलता मिली ही थाए। आपणकर कैरियर मध्ये भल रहिबो। आसंत समय जो आसुची यही सेप्टेम्बर मास पर ठारू मध्ये आपणकर कैरियरटा बनिबाकू लागिबो। जो मनकर एपर्यंत चाकरी नाही चाकरी मिलिबाकू लागिबो परिश्रमर फल आपणकू मिलिबाकू लागिबो। लग्न रे गुरु रहिबा सुख सौभाग्य आपणकू प्रदान करिवे। आपण जहाँ भी चाहूचंती आपणकर सब इच्छा पूर्ण हेबाकू लागिबो। कारण जेबे गुरु लग्न रे थांती व्यक्ति को बहुत सारा धन देई थांती एवं ता सह मान सम्मान बढ़ाई थांती एवं गोटे भल जीवन साथी मध्ये प्रदान करथांती। तो मिथुन राशि आपणक पई बहुत बढ़िया समय रही निजर कामर मामला रे परिवर्तन मध्ये देखिबाकू पाइबे। आपण जदि किछि कम सैलरी पाउचंती जोड़ा कि आपनको सैटिस्फाई लागु नाही तो आपणकर सैलरी मध्ये बढ़िबो दरमा बढ़िबो एवं आपण टिके खाली निजर अलस्वामी को त्याग करबाकू पड़िबो। जो माने बिजनेस करचंती तांको पई मध्ये बहुत बढ़िया रही बिजनेस रे उन्नति हेबो कस्टमर आसीबाकू लागिबे टंका पैसा रोजगार करेंगे और आर्थिक समस्या आपणकर जीवन में जहाँ भी चलुला ताहा दूर हम। जदि आपण किसी लोन नहीं तो लोन मध्ये सुझेबे किसी गाड़ी मामला रे किसी भी लोन नहीं कि काहाठ उधारी नहीं ताहा मध्ये आपण सुझेबे। स्वास्थ्य आपणकर भल रही किंतु स्किन जनित समस्या देखा एवं खाइबा पीवा उपर टिके ध्यान देवा उचित। स्किन जनित समस्या नुआ किसी प्रोडक्ट जदि आपण यूज करचंती तो टिके सावधान हो जातु। कारण नुआ करी प्रोडक्ट यूज करबा स्किन रे एलर्जी जनित समस्या एवं किसी फंगल इन्फेक्शन जनित समस्या मध्ये आपणकर देखा देई पारे। तेणु टिके जागृत हेबा आवश्यक। शिक्षा विषय जानिबा पंचम घरे शुक्र जी कि पंचमेश्वर आपणकर होछन शुक्र किंतु द्वितीय घरे विराजमान अछंती। शुक्रंकर स्थिति भल रही पढ़ारे टिके माने आपणकर मनटा हेला हेई पारे टिके पढ़ा प्रति आपणकर इंटरेस्टटा टिके कमी जाई पारे। प्राय आपण ऑनलाइन गेमिंग ए सब प्रति ही आपणकर अधिक ध्यान जाई पारे एवं कहारी कथारे मध्ये पढ़ी पारंती इमोशनल कथारे आपणकर देखिबे मन रे यार साडे जो धाइबो कंट्रोल करबा आवश्यक विद्यार्थी माने। कारण शुक्र आपणकर पंचमेश्वर किंतु द्वितीय स्थान रहिबा कोन हेता ना पढ़ारे आपणकर इंटरेस्ट माने बहीटा तो खुला थिबो किंतु पढ़ारे कोड ना कोडी ध्यान लागिबो नाही एवं आपणक मन अन्य मनस्क मध्ये हेई पारे। तेणु एही वीडियो आपण देखुछन जदि तो बुझीजिबा आवश्यक। पढ़ारे आपणको परिश्रम निहाती आवश्यक फ्रेंड्स। एवं जो माने उच्च शिक्षा प्राप्ति करबाकू चाहूचंती खर्च मध्ये रहिछि खर्च सह कामटा बनिबो किंतु पढ़ा प्रति आपण फोकस देले ही जो काम आपण करबाकू जाउचंती से काम प्रति फोकस देले ही आपण कामटा बनिबो किंतु खर्च मध्ये पढ़ारे टिके रहिछि। तेणु सांगसाथी कौन से इमोशनल कथारू मध्ये पड़ी जातु ना दूर ही रुहतु। लव रिलेशन विषय जाना भल रही दुई लवमेट भितर आकर्षण बढ़ बहुत किसी आशा रखिए दुजन मन में बहुत सारा स्वप्न दुजन जन को नहीं एवं तासह मझी मझे मिसअंडरस्टैंडिंग देखादेव। मिसअंडरस्टैंडिंग हेले प्रेम कमिबो नाही एवं प्रेम तो रहिबो एवं कहीं तृतीय लोक जदि आपण दुजन मझी जदि एंट्री करचंती किंबा अन्य किछि कथा कहि दुजन को जदि दूरता करबा पई चाहूचंती से मध्ये आपणकर एही समय किछि करि परिबे नाही। दुजन भितर प्रेम बहुत मजबूत रहिछि। जदि आपणकर बयस हो बह करने चाहूँगी निज लवमेट सह तो यह समय मध्ये आपणक पई भल रही घरे कथा हेबा कि निज लवमेट विषय जनइबा बहुत बढ़िया शुभ समय आपणक पई एहा। एवं जो मैंने लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा बहुत बढ़िया किसी गोटे भल खबर से शुणा पाइबे। आपण जदि सिंगल अच्छा ताहले नुआ सदस्य आसवे आपण जीवन में। दाम्पत्य विषय जाना सप्तमेश्वर गुरु गुरु लग्न रही दुई दाम्पत्यों भितर सुख सौभाग्य देवा सह संतान सुख मिलिबो एवं तासह
ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କେହି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ କେହି କୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବିବାହ ଯାହାର ହେଇନାହିଁ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭଲ ଜାଗାରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, କାରଣ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମିଶି କିଛି ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ବନେଇବାର, କିଛି ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମିଶି କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ରହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ବହୁତ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁରୁ ପୂଜା ପାଠରେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା, ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଏତେ ଧନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦେଖିବେ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା ରଖି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହେଇନାହିଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାରକ ମଧ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ, ତ ଦୁଇ ପାର୍ଟନରସିପ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଜାଗାରେ ଆଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଳସୁଆମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତିକା ଆକ୍ସନ୍? ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ମାନେ ଜବ୍ ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଏସବୁ ଆପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ବସି ରହିଲେ କିମ୍ବା ଅଳସୁଆମୀ କଲେ କିଛି ବି ମିଳିନଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। କାରଣ ଗୁରୁ ଲଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାହସ ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସାହସ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ମାନେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କି ଯେ ମାନେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବି, କ'ଣ ନେବି, ନିଜେ ବି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାରଣ ବିବାହରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ ତ ଲାଇଫ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଜାଗା ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାର ଯୋଗ ତ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣ କିଣିବେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ଫିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟଟା ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ବନିବ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଜନିତ ଏଲର୍ଜି ହେବାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।